على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطينه بي فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. درود پڑھ دے محمد آل محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. درود پڑھ دے محمد آل محمد کے ساتھ. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد آل محمد کے. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. آپ کی درود کی آواز اتنی کم ہے کہ میں آپ کو بار بار درود پڑھنے کے لیے نہیں کہتا. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد آل محمد کے ساتھ. قال وعليك السلام يا بنتي يا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم ولمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هم إلي من ولا مهموم إلا وكشف الله غم إلي من ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجة إلي من. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا عال بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين علیہ السلام. پروردگار
ये जो आए हैं परवरदिगार इन सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हमारा यहाँ पर चला आना अपनी इबादत में शुमार फरमा। परवरदिगार पाक हैदरी स्काउट्स और जितने भी अराकीन इस मजलिस में बानियान की हैसियत से या मैनेजमेंट की हैसियत से शामिल हैं, परवरदिगार इन सब के रिस्क वक्त में इजाफा फरमा। परवरदिगार इन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार जो हाजिर हुए हैं या जो हाजिर नहीं हो सके, परवरदिगार इन सब की शरई हाजात को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा, उनको आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में जल्द अज जल्द परवरदिगार ताजील फरमा। परवरदिगार हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़िल्ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। माशाल्लाह काफी तादाद बैठी है। एक तो थोड़ा थोड़ा आगे की तशरीफ ले आए और दुरूद बुलंद आवाज से पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। मेरे ख्याल से अभी तक शायद कुछ लोगों को आवाज नहीं आई, उनको फिर कह रहा हूं दुरूद पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। यकीनन बहुत बड़ी इबादत है। इस फर्श अज़ा पर आइम्मा ताहिरीन और अंबियाए कराम तशरीफ फरमा होते हैं और हमें उनके साथ बैठना नसीब होता है। इस फर्श अज़ा का सदका है। तो आए परवरदिगार आलम आप हज़रात को ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस फर्श अज़ा पर बैठना नसीब फरमाए। हमें सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के नासिरीन में शुमार फरमाए। एक मरतबा मौला के ज़हूर की ताजील के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले। चार मिसरे इनमें आ रहे हैं जनाब हसनैन अकबर साहब के पेश खिदमत हैं। हासिल ये जमाने में फकत हमको शरफ है। हासिल ये जमाने में फकत हमको शरफ है। दिल बन के अली वालों के सीनों में नजफ है। हासिल के जमाने में फकत हमको शरफ है। दिल बन के अली वालों के सीनों में नजफ है। और जीने का इसी बात पे तो लुत्फ है अकबर। जीने का इसी बात पे तो लुत्फ है अकबर। दुनिया मेरी दुश्मन है अली मेरी तरफ है। जीने का इसी बात पे तो लुत्फ है अकबर। दुनिया मेरी दुश्मन है अली मेरी तरफ है। और अपने चार एक मनकबत याद में आगे शेख वसीम साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी आमद से पहले मैं ये मनकबत सुनाना चाहूंगा। तबर्रा होता है और बार बार होता है। तबर्रा होता है और बार बार होता है। इबादतों में भला कब उधार होता है। तबर्रा होता है और बार बार होता है। इबादतों में भला कब उधार होता है। और अज़ाए शाह के मुनकिर की ये निशानी है। अज़ाए शाह के मुनकिर की ये निशानी है। वो देखने में बड़ा दीनदार होता है। अज़ाए शाह के मुनकिर की ये निशानी है। नारा हैदरी। अज़ाए शाह के मुनकिर की ये निशानी है। वो देखने में बड़ा दीनदार होता है। और मुझे तो रिज़्क अली मुर्तज़ा से मिलता है। मुझे तो रिज़्क अली मुर्तज़ा से मिलता है। जो पालता है वो परवरदिगार होता है। मुझे तो रिज़्क अली मुर्तज़ा से मिलता है। जो पालता है वो परवरदिगार होता है। और मेरे इमाम ज़माना खुदारा आ जाएं। मेरे इमाम ज़माना खुदारा आ जाएं कि अब हमारे अकीदों पे वार होता है। मेरे इमाम ज़माना खुदारा आ जाएं कि अब हमारे अकीदों पे वार होता है। और हुसैन ये तेरे असहाब की फजीलत है। हुसैन
ये तेरे असहाब की फजीलत है, तुम्हारे जौन पे यूसुफ निसार होता है। हुसैन ये तेरे असहाब की फजीलत है, तुम्हारे जौन पे यूसुफ निसार होता है। मैं इसी के साथ निहायत अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ मौला के निहायत ही खूबसूरत मथा खान जनाब शेख वसीम अब्बास साहब से कि वो बारगाह मासूमीन में गुलहाए अकीदत पेश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान और बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत।